वेलकम टू सिद्धिविनायक ट्यूटोरियल। आज वीडियो रे आम करबा क्लास 5 रो मानस अंक बहिर पाठ नंबर 14 ज्यामिति पाठर क्वेश्चन आंसर गुड़िक करवा। प्रथम देख एक नंबर कौन कही निम्नस्थ उक्ति गुड़िक मध्य ठीक उत्तरटी ठीक चिन्ह दियो, भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो कही। प्रथम नंबर देख क नंबर कौन कही वृत्तर व्यास उपरे वृत्तर केन्द्र बिंदु अवस्थित। यहाँ कौन हम देख ठीक आंसर हेब। ख नंबर देख वृत्तर व्यासार्ध यहाँ भूल हेब। ग नंबर कौन कही वृत्तर जेकोसी बिंदु दुईटी को जोग कले ताहा व्यास हेब। यहाँ भूल हेब। घ नंबर वृत्तर सबु व्यासार्ध गुड़िकर दैर्घ्य सामान, यहाँ ठीक हेब। ओ नंबर कौन कही वृत्तर केन्द्र मध्य दे जाइथिबा रेखाखंड को व्यास कहुए, यहाँ ठीक। च नंबर कौन कही गोटे वृत्तर व्यासार्ध 5 सेमी हेले ताहार व्यास मध्य 5 सेमी हेब। यही आंसर टी हेब भूल, एठारे भूल चिन्ह देवा। देख ए कर प्रश्न नंबर 2 कौन कही गोटे त्रिभुजर गोटे कोण 60 डिग्री आउ गोटे कोण 50 डिग्री, तेबे अन्य कोणटी केते डिग्री कही। तुम्हें जानिच त्रिभुजर 3 कोणर परिमाण 180 डिग्री। प्रथमे लिखिदेबा, देख प्रथमे लिखिदेबा त्रिभुजर 3 कोणर परिमाण केते 180 डिग्री हम जानिछे। हेले से देइछि देख गोटे त्रिभुजर गोटे कोण 60 डिग्री। लिखिदेबा एकम कोण देइछि 60 डिग्री। आ कोण देइछि देख आ गोटे कोण 50 डिग्री देइछि, ताले दुई कोण 50 डिग्री। ताले से कोण कहछि अन्य कोणटी केते डिग्री होछि, ताले तीन कोण बाहर कर परिबा। आमे तीन कोण किपरि बाहर करबा 180 डिग्री वियोग 60 डिग्री जोग 50 डिग्री कर देबा, ताले आमे आंसर टी पाई जिबा। देखो 60 को 50 सहित जोग कले केते पाइबा आमे 110 डिग्री। ताले 180 वियोग 110 डिग्री करबा, ताले आंसर टी पाई जिबा आमे 70 डिग्री। बुझीगला। ताले आमे तृतीय कोणर परिमाण पाई गले 70 डिग्री। देखो 60 जोग 50 जोग 70 कले आमे 180 डिग्री पाइबा। हेले आंसर टी ठीक अछि। देख ए कर प्रश्न नंबर 3 गोटे समकोणी त्रिभुजर गोटे सूक्ष्म कोणर परिमाण 40 डिग्री हेले अन्य सूक्ष्म कोणर परिमाण केते होछि। ताले हम जानिछे गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण केते डिग्री थाए 90 डिग्री। ताले लिखिदेबा प्रथमे लिखिबा गोटे समकोणी त्रिभुजर कोणर परिमाण केते डिग्री 90 डिग्री हेले अन्य दुईटी कौन हम से सूक्ष्म कोण हम अन्य दुईटी सूक्ष्म कोणर परिमाण मिसी केते डिग्री कोणर परिमाण मिसी 90 डिग्री हेब। ताहले से गोटे सूक्ष्म कोण देइछि गोटे ताहले देख ताहले प्रश्न देइछि ताहले गोटे सूक्ष्म कोणर परिमाण 40 डिग्री प्रश्न देइछि। रे आमे अंक कषि पार 90 डिग्री वियोग 40 डिग्री करदेले आम अन्य एक सूक्ष्म कोणर परिमाण आम जापर। ताले लिखिदेबा अतएव अन्य सूक्ष्म कोणर परिमाण कौन करबा जानबा पई 90 डिग्री वियोग 40 डिग्री करदेबा, ताहले आमे पाई जिबा 50 डिग्री। अन्य सूक्ष्म कोणर परिमाण 50 डिग्री हेब आंसर टी।
ଏବେ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମାନ, ତାହେଲେ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ডিগ্রি ଆମେ ଜାଣିଛେ 180 ডিগ্রি, ତାହେଲେ 180 ডিগ্রি ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ବା 180 ହରଣ 3 କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସରଟି ପାଇଯିବା। ତାକୁ ଲେଖିବା, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମାନ, କୋଣ ଓ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, କୋଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ। ହେଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଅତএବ ତିନିଟି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ডিগ্রি 180 ডিগ্রি, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ 180 ডিগ্রি, କୋଣର ପରିମାଣ 180 ডিগ্রি ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ବାହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କିଭଳି ବାହାର କରିବା, 180 ହରଣ 3 କରିଦେବା, ତାହେଲେ ବାହାରିଯିବ ଆନ୍ସରଟି। ହରଣ କରିଦେବା ରଫ୍ରେ ହରଣ କଲେ ଦେଖ କିଭଳି ବାହାରିବ, ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 180କୁ 3 ସହିତ ହରଣ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 318, ଶୂନକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା, ଦେଖ ଆନ୍ସରଟି ବାହାରିଗଲା 60 ডিগ্রি। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ହେବ, 60 ହେବ, ତିନିଟି କୋଣ 60 ହେଲେ 180 ডিগ্রি ପାଇଯିବା, ବୁଝିଗଲା। ଏବେ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଦେଖ ଏଇଟା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପର ସମାନ ଯଦି ଶୀର୍ଷ କୋଣଟି 80 ডিগ্রি ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ডিগ্রি କହୁଛି। ଏଇଟା ସମବାହୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଲେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସରଟି ବାହାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ସମଦ୍ୱିବାହୁର ଶୀର୍ଷ କୋଣ ସେ ଦେଇଛି 80 ডিগ্রি, ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶୀର୍ଷ କୋଣ ଦେଇଛି, ଶୀର୍ଷ କୋଣ 80 ডিগ্রি ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ କହିଛି, ତାହେଲେ ବାହାର କରିବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ ସଂଲଗ୍ନ କୋଣର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା, ପରିମାଣ ସମାନ କ'ଣ କରିବା, 180କୁ କ'ଣ କରିବା, 180 ডিগ্রি ବିୟୋଗ 80 ডিগ্রি ହରଣ 2 କରିନେବା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସରଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖ 180ରୁ 80କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା 100, 100କୁ 2 ସହିତ ହରଣ କଲେ କେତେ ପାଇବା, ଆମେ 50 ডিগ্রি, ଆନ୍ସରଟି ବାହାରିଗଲା। ଏବେ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରେ କହିଛି, ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରେ, ଏଠାରେ ଲିଖିଦେବ। 7 ନମ୍ବର ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 2ଟି ରହିପାରିବ, ଏଠାରେ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8କୁ, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣ 70 ডিগ্রি ହେଲେ ତାହାର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ କହିଛି, ତାହାର ଆନ୍ସରଟି ବାହାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଥାଏ, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। এই ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ডিଗ୍রি ଥାଏ, 360 ডিগ্রি ଥାଏ, 360 ডিগ্রি ଥାଏ, ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ, ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଆନ୍ସରଟି ବାହାର କରିପାରିବା, ଲେଖିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥାଏ, ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଥିବ, ଆଉ ଏଇ କୋଣଟି ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଥାଏ, ତାର ବିପରୀତ କୋଣ ସହିତ ସେ ସମାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ
एबे लिखिबा प्रश्न देछि गोटे सामांतरिक चित्रर कोण गुड़िकर परिमाण लिखिदा प्रथम चित्रर कोण गुड़िकर परिमाण मिसी केते डिग्री 360 डिग्री तारे गुटे कोण देछि से ले गुटे कोण देछि गोटे कोण केते डिग्री देछि 70 डिग्री देछि ताहले हमें अन्य कोणटी बाहर कर परिबा अन्य कोण समान लिखि देबा कोण करबा 360 रु 70 को वियोग कर देबा वियोग करे हमें केते पाइबा 110 डिग्री पाइबा जदि गुटे कोण एटा धर मन कर एटा 70 हैला ताहले एटा मध्य 70 हेबो एटा आंसर टी बाहला 100 अन्य कोणटी 110 डिग्री एटा जदि 110 डिग्री हैला ताहले ता सम्मुखीन कोण मध्य 110 डिग्री हेबो बुझी गला एबोली भाबरे क्वेश्चन गुडी करिवो ए वीडियोटी देखतिया पई धन्यवाद।